बांग्ला भाषा से रॉयल फैमिली रोंगनी राजभाषा को जो ये बंगाली भाषा है ये कभी एक त्रिपुरा की राज भाषा हुआ करती थी। अबननो बनो কাহাম কায় উত্তরে নাই ত্রিপুরার রাজদারাদের যে ভাষা ছিল সে সম্পর্কে জানতে চাই। त्रिपुरा राजाদের প্রধান ভাষা ছিল কোকবোরক। तो मैं हमेशा आपको क्या कहती हूँ कि पढ़ाई करो, एडुकेट योरसेल्फ। नों बोते किसा एडुकेटेड ना नांगाने चिनि त्रिपुरा ने इतिहास नो साइमाने रन बागै नों टिकेट माना ने हंगा बोते किसा एडुकेटेड ना नांगाना जे हंगा चे नों टिकेट माने बुसाय मानाना Tini kaisa video tesa senamfinai sabone kogno tuile hinba sini bukuk jungno Tripura ni no Tanushree ni kogno tuile no tini o video senamnai ang botamle sa himba bini video nukha angbo bini video je Kokborok samani o kogni answer no kisa uttorinai angbo tamle uttorinani hine phaika boje sao Bangla Bhasa se Royal Family rongni Rajbhasha po Ngai borok je suddo Bangla sayang mani bo Rajbari ni je Raj family ni borok jengbai duka khalai tongfu obonono bono kaham kai uttorinai tabu Tanushree no ang sawo je o kaisa video nang nai negara di sekang ani video wo angrinai त्रिपुरा विलय समझौते का इतिहास त्रिपुरा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विद्यमान रियासतों में से एक था। यह कई शताब्दियों तक माणिक्य वंश के शासन के अधीन रहा। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। स्वतंत्रता के समय त्रिपुरा पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य का शासन था। वे एक प्रगतिशील व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया था। मई 1947 में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे उनके पीछे एक युवा पुत्र शासक के रूप में रह गया। उनके पुत्र किरीट विक्रम अभी भी नाबालिग थे, इसलिए महारानी कंचन प्रवाह देवी रीजेंट बनी और उन्होंने प्रशासन संभाला। स्वतंत्रता के बाद का समय अशांत था। विभाजन के कारण सांप्रदायिक हिंसा त्रिपुरा में भी फैल गई। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी त्रिपुरा भाग आए, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। वामपंथी और आदिवासी आंदोलन में वृद्धि हुई। अस्थिरता, आर्थिक दबाव और एकीकरण की बढ़ती मांगों को देखते हुए महारानी ने 15 अक्टूबर 1939 को भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और 15 नवंबर 1939 को त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ के अंतर्गत भाग सी राज्य बन गया। नरक तनु खना वीडियो मार्च एग्रीमेंट अंगमानी आं खाखायो जे जों जतनो o kongno sawi mano sudu khorokjano saimeyana sable hinba Tanushree Tripura bo o hawo je achugoi rajane hawo Tripura o je achugoi bo je royal family rongno je dukabaji hinmano je kolom khata naharei sui he Engkai o hawo je bachugoi te tabuk je tongoi je kok photan samani sabuni bagai royal family rong bagai Royal Family ni sini Maharani Kanchon Prabha Devi ni bagai botini sungno jodi o sini Tripura no Bharat bai jodi jukto khai kalangi hanga kai jeng tabu boro matong khamu Bangladesh na hoito jeng Pakistan matong khamu oko futani sai tong mangla khamu nang ngakai boje Royal Family rongno je dukabaji hinmani oko je video sang nung mani o video bangri rinai no rong nai nai di बंगाली एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ बंगाली हिंदू या फिर बंगाली जो मुस्लिम्स हैं उनमें लिमिटेड नहीं है। जो ये बंगाली भाषा है, बंगाली लैंग्वेज है, ये कभी एक समय त्रिपुरा की राज भाषा हुआ करती थी। त्रिपुरा की राज भवन में, त्रिपुरा की राज घराने में जो बंगाली भाषा यूज होती थी उसमें से जो टून होता था, जो छाप होता था, भाषा जो बोलते थे ना, उसमें जो छाप आता था ना, जो टून आता है वो आपको मैं कुछ वीडियोस के जरिए दिखा सकती हूँ और आप खुद भी फॉलो कीजिएगा, जरूर फॉलो कीजिएगा इस मैटर को। उसमें नुआखाली, आखोरा, ब्राह्मण बारिया और कुमिल्ला की जो टून आता है ना, जो बंगाली बोलते वक्त जो टून आता है वही टून आपको त्रिपुरा की जो राजघराने के लोग हैं ना, वो जब बंगाली बोलते हैं
राजघराने के लोग बहुत अच्छी बंगाली बोल सकते हैं। अगर वो नहीं बोल रहे हैं अच्छी बंगाली तो समझ जाना ये धोखा है भाई। सबको बहुत अच्छे से बंगाली बोलना आता है और जो बंगाली बोलते हैं ना उसमें ये टून जरूर आपको सुनने को मिलेगा। नर तनु खाना तनुश्री त्रिपुरा रॉयल फैमिली रंग बागै तामो साका जे चिनी रॉयल फैमिली रंग बांग्ला कक साकाय माने बेंगली भाषा साकांगाकाय कुमिलानी टून माने टून फाइटा अमते एर माने बो इनडाइरेक्टली जोंनो ताम होने बुजंना नाय रॉयल फैमिली रंग बांग्लादेशी नों साइ देमान तनुश्री नों जे साइ देमान जे चिनी कुमिलाओ चिनी राजभवन ताबुक बतंगो ताबुक बो सचिन कर्ता सं नगरक तंगो जे सिंगार ओंगाय जे बांग्लादेश जे चिनी रॉयल फैमिली प्योर रॉयल फैमिली रक ताबुक बतंगो आं बरक बाय फुनटै कक बंगो माजे मध्य गाका अबनो आं सानाने मुसुंगो जे नों जे मनिनि टिकेट माननानै बागै दे नों अमतेखे कक रंनो सावै तंखा चिनी रॉयल फैमिली रंनो तला खिखलायै नों तिनि बर मा तंखामो नों तिनि मा तंखामो बांग्लादेश न हयतो उनको मा तंखामो पाकिस्तानो नों अ हावन तंगै नों अ हानि बरंनो न आ हा जे बानसिरि तनिनाय नों बनो रंनो माने एमनखाय नों माने तला कसगै नों तला खिखलायै नों कक सावो निने प्रत्येकटा भिडियो आं तामुनो खालि चुकलि रिनानि भिडियो नुगो आं नों बो ते खरकसासिनि आमतने बुखौ जक तंगो नों बो हायनो ओंगै तंगो अबो तो साया ओंगाय अबो नां सानानो मुसुंगो निने ओ जे टुन रंनि कक जे भाषानि कक जे सामानि चिनी दफानि बरक गया बुनि दफानि बरक न काहा उनकाय बो भिडियो सनामबै रिखा ओ भिडियो बां अरने नाय नों नाय দি ত্রিপুরার রাজদারাদের যে ভাষা ছিল সে সম্পর্কে জানতে চাই। ত্রিপুরার রাজাদের প্রধান ভাষা ছিল কোকবোরক, যা তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ছিল। তবে রাজকার্যের এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য বাংলাও বা এক্সটেন্সিভলি ব্যবহৃত হতো। রাজমালা রচনার জন্য বাংলা ব্যবহার করা হয়েছিল। আপনি কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা জানতে চাইছেন? ত্রিপুরার রাজন্য হিস্ট্রি ককবরকের শুরু কখন থেকে হয়েছিল, মানে ককবরক ভাষার শুরু কখন থেকে শুরু হয়েছিল? প্রথমে কি ত্রিপুরা রাজ পরিবার বাংলায় কথা বলতো? কোকবোরক ত্রিপুরা রাজ পরিবারের প্রধান ভাষা ছিল। এটি তাদের নিজস্ব আদিবাসী ভাষা। তবে সময়ের সাথে সাথে এবং বাংলার প্রভাবে রাজদরবারে বাংলা ভাষার ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। প্রথমে তারা কোন ভাষায় কথা বলতেন তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, কারণ প্রাচীন ইতিহাস মূলত মৌখিক বা কিংবদন্তি নির্ভর। আপনার কি কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল জানার আগ্রহ আছে? বাংলা ভাষার প্রচলিত কখন শুরু হয়? ত্রিপুরার রাজদরবারে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভবত মধ্যযুগে শুরু হয়েছিল, যখন বাংলার সাথে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। তবে এটি ধীরে ধীরে প্রচলিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে রাজকাজ গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেয়। কোন নির্দিষ্ট শাসনামলে আপনি জানতে চান? ত্রিপুরার মানিক্য বাহাদুর যে রাজবংশ ছিল, ওনাদের মূল ভাষা বা রাজদরবার পরিচালনার জন্য মূল ভাষা, যে প্রধান যে ভাষা ব্যবহৃত করা হতো সেই ভাষা কি? মানিক্য রাজবংশের সময়কালে কোকবোরক তখনও রাজপরিবারের প্রধান ভাষা ছিল, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজদরবারের নথিপত্র, সাহিত্য এবং কিছু কিছু নির্মাণ কাজেও বাংলা ব্যবহৃত হতো। তাই বলা যায় এই সময়কালে উভয় ভাষাই গুরুত্ব পেয়েছিল। বাংলা ভাষার উৎপত্তি কখন, কোথায়, কিভাবে হয়েছিল? বাংলা ভাষার উৎপত্তি আনুমানিক ১০ম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হয়েছিল, মাগধী প্রাকৃত থেকে। এটি ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে আজকের বাংলা ভাষায় রূপ নিয়েছে। এর মূল স্থান ছিল পূর্ব ভারতের বাংলা অঞ্চল, যা বর্তমান বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভাষা কি মানুষের যুগের বিবর্তনে বা পরিবর্তনে আস্তে আস্তে ভাষার কি পরিবর্তন ঘটায়? হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভাষা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটতে পারে। নতুন শব্দ যুক্ত হয়, পুরনো শব্দ বিলুপ্ত হয় বা অর্থ পরিবর্তন করে। আপনি কি কোনো নির্দিষ্ট ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে জানতে চান? হ্যাঁ, বাংলা ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে একটু জানতে চাই। বাংলা ভাষার বিবর্তনকে প্রধানত ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়: প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগে মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়। মধ্যযুগে এটি আরও বিবর্তিত হয় এবং মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা আজকের রূপ পরিগ্রহ করে। আপনি কি কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান? জানতে চাই যে রাজনৈতিক থেকে কিছু টাকা পয়সা লোভে মানে পা চাটা নেতাগুলিকে কি বলবো?
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে সাধারণত তোষামোদকারী, চাটুকার বা সুবিধাবাদী বলা হয়। আপনি কি কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা কারণ সম্পর্কে জানতে চাইছেন? না, আর জানতে চাই না। ধন্যবাদ অসংখ্য আপনাকে। তাবো ভিডিও শেয়ার খাই কাবাংকে Norok to nukhana video o video senamungkha Tanushree Tripura ni bagai sung baki rok to te angbo norok bo sung Tripura ni itihas hasugui mano bo khoroksa saimiana angnan bagai angma sanamka video ngai bote kesa kok sakata mo hunai educated angna nenango hunai ngai o jaga angbo kha khayo ngai chini Tripura borok bo kha khainai je nung bote kisa educated angna nangane chini Tripura ni itihas no saimana nan bagai ngai te kesa kok nung ticket mana ne ngai bo te kisa educated angna nangana je hangkai che nung ticket mane busai manana ngai te kaisa kok ni ne bagai tongo je chini o Tripura ni je Raj family ni je soinorok chini o Mahabharat je ajug ko se thangai borok klangjaka au Mahabharat ne amol ni hoite no thangjak ofrobo thangjak ngai nangoro no wanchugai na je chini Tripura ni itihas nung onek no sawi mainako nga obono ang joto takukte bukuk sungno sara sawo je Tanushree ni bagai phano ani bagai phano comment khaidi te kaham khailai kabang khlai share bo khlai di jotono no hambai।